Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir le moteur de la tectonique des plaques. 1. L'origine de la chaleur interne du globe terrestre. مصدر الحرارة الداخلية للكرة الأرضية. Nous avons ici une courbe qui montre l'évolution de la température de la Terre en fonction de la profondeur. La température à la surface de la Terre est de 15 degrés Celsius en moyenne. La température au centre de la Terre est estimée à plus de 5000 degrés Celsius. يمثل المنحنى التالي تطور درجة حرارة الأرض حسب العمق. درجة حرارة الأرض على مستوى السطح تقدر ب15 درجة سلسيوس. درجة الحرارة على مستوى مركز الأرض تقدر بأكثر من 5000 درجة سلسيوس. On constate une augmentation de la température en fonction de la profondeur. نلاحظ أن هناك ارتفاعا لدرجة حرارة الأرض كلما ازداد العمق. Le gradient géothermique représente la variation de la température en fonction de la profondeur. تمثل الدرجة السعرية تغير درجة حرارة الأرض حسب العمق. L'intérieur de la Terre est fait de roches contenant des éléments radioactifs tels que l'uranium et le thorium. Ces éléments ont la capacité de se transformer au cours du temps en d'autres éléments. Cette transformation libère de l'énergie sous forme de chaleur qui chauffe les roches. تتكون الكرة الأرضية من عدة صخور. تحتوي الصخور على عناصر إشعاعية النشاط كالأورانيوم والثوريوم. هذه العناصر لها القدرة على التحول، وخلال تحولها تحرر طاقة على شكل حرارة. هذه الحرارة هي السبب في ارتفاع درجة حرارة الصخور. 2. Les courants de convection et le mouvement des plaques lithosphériques. تيارات الحمل الحراري وحركية الصفائح الصخرية. Nous avons vu que les plaques lithosphériques sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Au niveau de la dorsale océanique, les deux plaques lithosphériques vont s'éloigner l'une de l'autre. C'est un mouvement de divergence. Au niveau de la fosse océanique, il y a rapprochement des deux plaques lithosphériques. C'est un mouvement de convergence. تتحرك الصفائح الصخرية بالنسبة لبعضها البعض. على مستوى الذروة المحيطية نلاحظ تباعد صفيحتين صخريتين متجاورتين، بينما على مستوى الحفرة المحيطية نلاحظ تقارب الصفيحتين. Pour connaître la relation entre les courants de convection et le mouvement des plaques lithosphériques, on va voir un modèle qui nous explique le phénomène de la convection thermique. La convection thermique est un phénomène physique. Comme vous voyez au niveau de la figure suivante, l'eau va se réchauffer au fond du récipient et va devenir moins dense et va remonter à la surface. En cédant la chaleur à l'air atmosphérique, la température de l'eau va diminuer. Il va redevenir plus dense et va redescendre vers le bas. Ainsi, l'eau va décrire des mouvements circulaires. Ce sont des courants de convection thermique. لفهم العلاقة بين تيارات الحمل الحراري وحركية الصفائح الصخرية، سوف ندرس النموذج التالي. كما تلاحظون على مستوى الصورة، تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تسخين الماء. الماء عندما سيسخن سوف يصبح أقل كثافة ويصعد نحو الأعلى. على مستوى السطح سوف يحدث تدفق للحرارة نحو الهواء الجوي. سوف يبرد الماء، يصبح أكثر كثافة وينزل مرة أخرى نحو الأسفل. هذا سيؤدي إلى تشكل حركات دائرية إنها تيارات الحمل الحراري. Les géologues alors ont expliqué les mouvements des plaques lithosphériques par des courants de convection qui ont lieu surtout au niveau du manteau. Ces courants sont très lents, quelques centimètres par an. Ils sont ascendants au niveau des dorsales et descendants au niveau des zones de subduction. Donc, les courants de convection font bouger les plaques lithosphériques cisjacentes. قام الجيولوجيون بتفسير حركية الصفائح الصخرية بواسطة تيارات الحمل الحراري التي تحدث على مستوى الرداء. هذه التيارات جد بطيئة، بضع سنتيمترات في السنة، حيث نلاحظ أنها تكون صاعدة على مستوى الذروات المحيطية، بينما على مستوى الحفر المحيطية تنزل نحو الأسفل، وبالتالي تؤدي تيارات الحمل الحراري
إلى تحريك الصفائح الصخرية الموجودة فوقها. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.